आईएसआई के दोनों अफसर, एक कर्नल और एक मेजर, गिरफ्तार होने वालों के सामने जा खड़े हुए और हर एक को गौर से देखने लगे। छापे की कामयाबी पर वो इतने मसरूर थे कि इनके होंठों पर मुसरत थी। गिरफ्तार होने वालों में एक आदमी अधेड़ उम्र का था और वही उम्र में इन सबसे ज़्यादा लगता था। वो ही एम.ए. खान था, जो लाहौर एक कोठी में रहता था। असल में वो हिंदू था और इसका नाम महिंदर था। इसके चेहरे पर ज़रा सा भी मलाल न था, न ही घबराहट का तासुर मिलता था। इसकी ज़ाहिरी शख्सियत बड़ी ही पुरअसर थी और वो कोई मामूली आदमी नहीं, कोई बड़ा ही ख़ास आदमी लगता था। वो उठा और आईएसआई के दोनों अफसरों के पास आया। आपसे एक बात करनी है, उसने नहायत धीमी आवाज़ में कहा। मुझे साथ वाले कमरे में ले चले। दोनों अफसर इसे साथ वाले कमरे में ले गए और इसने अफसरों को बैठने को कहा। हम पकड़े गए हैं, महिंदर ने कहा। यह अलग बात है कि हम इकबाल जुर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये देख चुका हूँ कि हमारे खिलाफ आपको कुछ शहादत मिल गई है। अभी जो फ़ोन आया था वो मैं जान सकता हूँ कि वो किसका था और किसके लिए था। हमारी अपनी लड़की ने हमें मरवा दिया है। इसने ये फ़ोन नंबर बाहर दे रखा था। किसे दे रखा था? कर्नल ने पूछा। मेजर उस्मान और इसकी बीवी को, महिंदर ने जवाब दिया। क्या ये मेजर उस्मान अभी सर्विस में है? कर्नल ने अनजान बनते हुए पूछा। यार रिटायर्ड मेजर है, सर्विस में है, महिंदर ने कहा। लाहौर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में होता है। दरअसल कर्नल ये मालूम करना चाहता था कि इन लोगों को ये मालूम है या नहीं कि मेजर उस्मान गिरफ्तार हो चुका है, या इस पर किसी को ऐसा शक नहीं। कर्नल ने महिंदर से एक दो बातें और पूछी तो महिंदर ने कोई जवाब न दिया। देखिए साहब, महिंदर ने कहा, आप मुझसे वो बातें पूछ रहे हैं जो कोर्ट में जिरा में पूछी जाती हैं। मैं अभी किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे कुछ और कहना है और आपसे दरख्वास्त है कि ठंडे दिल से मेरी बात सुनें और गौर करें। पाकिस्तानी अफसर अच्छी तरह जानते थे कि तफ्तीश किस तरह की जाती है और कहाँ की जाती है और अदालतों में क्या होता है वगैरह। वो तो ये देख रहे थे कि ये शख्स कितने पानी में है और इस पत्थर को तोड़ने में कोई दुश्वारी पेश आएगी या आसानी से टूट जाएगा। इसके अंदाज से वो जान गए कि ये पत्थर कुछ सख्त है और आसानी से नहीं तोड़ा जा सकेगा। कर्नल ने इसे कहा कि वो जो कहना चाहता है वो इन्हें दोस्त समझकर बेतकल्फ़ी से कहे। मैं जानता हूँ आपको कितनी कुछ तनख्वाह मिलती है, महिंदर ने दोस्ताना लहजे में कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमें गिरफ्तार करके आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। मैं आपको एक ऑफ़र कर रहा हूँ। ये 3 लड़कियाँ आपने देखी हैं, इन्हें अपना समझे और जितने दिन चाहें अपने पास रखें। इसके अलावा आप खुद बताएं कि हमारी डिमांड क्या है। कर्नल ने इसकी बात काट दी। और अगर हमारी डिमांड पूरी हो जाए तो हम दोनों आपके रिंग में शामिल हो जाएं और फिर हमारे लिए ऐश ही ऐश है। बिल्कुल नहीं साहब, महिंदर ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जितनी दौलत आप कहेंगे वो मैं देकर आपको रुखसत करूँगा। अभी मामला आपके हाथ में है। मैं जानता हूँ आप बड़े आराम से इस पर पर्दा डाल सकते हैं। अपनी डिमांड बताएं और मुझसे वसूल करें। शराब के सब क्रेट जो यहाँ से बरामद हुए हैं ले जाएं। तुम हमारे ईमान की कीमत नहीं दे सकते, कर्नल ने कहा। तुम्हारी हुकूमत का पूरा खजाना भी काफ़ी नहीं। ईमान, धर्म, महिंदर ने तंजिया से मुस्कुराहट से कहा। मैं अगर आपको बताऊं कि हमने आपके कितने बड़े बड़े लोगों का ईमान कितने सस्ते दामों ख़रीदा है तो आप हैरान रह जाएंगे। वो मुझे ऐसे ही लोग थे जिन्होंने बड़े थोड़े पैसे देकर आपका आधा मुल्क ख़रीद लिया है और बंगालियों को दे दिया है। हमारे लीडरों का मकसद पाकिस्तान को आधा करना था, वो कर दिया। लेकिन मैं ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा कि आपके मशीक पाकिस्तान की कीमत आपके कौन कौन से लीडर ने वसूल की थी। आप अपनी बात करें, हमें इन जैसा न समझे, कर्नल ने कहा। हर कोई ईमान फरोश नहीं हो सकता। पूरी कौम कभी गद्दार नहीं होती। ये हम जानते हैं कि गद्दार कोई हुआ करते हैं और इनकी तादाद कितनी कम क्यों न हो, वो पूरी कौम को और पूरे मुल्क को ले डूबते हैं। हमें ये फ़र्ज सौंपा गया है कि इन गद्दारों को पकड़कर सज़ा दिलवाएं। तुम हमारा मज़ीद वक़्त ज़ाया न करो, ठंडे दिल से सोच लो। इकबाल जुर्म कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हम तुम्हें सोचने का वक़्त दे रहे हैं। मैं आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, महिंदर ने कहा। अलबत्ता अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की एक बात कहूँगा। मैं उन्हें भी जानता हूँ जो दीन और धर्म के वाज किया करते हैं। हमारे पंडितों, आपके मौलवियों, सिखों के ग्रंथियों और ईसाइयों के पादरियों में कोई फ़र्क नहीं। इनमें से किसी को भी ख़रीदा जा सकता है और ख़रीदे गए हैं, बल्कि ये जल्दी ख़रीदे जाते हैं। आप जिन्हें उलमाए दीन कहते हैं वो मुझसे पूछें। इनके पास इल्म का ख़जाना है लेकिन इनके पास दीन है ही नहीं। अगर है तो बिकाऊ माल है। वो सुल्तान महमूद गज़नी था जो कह गया है कि मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं। आज़ादी के बाद आपके जितने भी सुल्तान हो गुज़रे हैं और जो हैं वो बुत फरोश हैं। कर्नल उठ खड़ा हुआ, मेजर भी उठा।
مہندر کو بھی اٹھا کر ملزموں والے کمرے میں لے گئے اور ان کے ساتھ فرش پر بٹھا دیا۔ یہ پاکستان کی ISI کا ایک کامیاب چھاپا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پورا رنگ نہ پکڑا گیا ہو، لیکن ایک کامیابی خاص طور پر قابل ذکر تھی کہ 3 لڑکیاں پکڑی گئی ہیں۔ یہ کلاشنکوفوں اور پستولوں سے زیادہ خطرناک ہتھیار تھے۔ یہ تو زاہدوں اور پارساؤں پر بھی نشہ طاری کر دینے والی چیزیں تھیں۔ یہ اس پاکستانی کرنل اور میجر کا کمال تھا کہ یہ لڑکیاں انہیں پیش کی جا رہی تھیں اور وہ دونوں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ ایمان اور قومی جذبے کی پختگی کا مظاہرہ تھا، اور یہی وہ وصف تھا کہ اسلام اور وطن کے دشمنوں کا اتنا بڑا گروہ پکڑا گیا۔ ISI کا کام اس چھاپے، برآمدگیوں اور ملزموں کی گرفتاری پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ انہیں سزا دلوانے کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنی تھی، جو خاصا مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ پاکستان میں ان کے ایجنٹ کون کون ہیں۔ ان میں سے صرف میجر عثمان پکڑا گیا تھا۔ ان سب کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، برآمد کیا ہوا مال قانونی کارروائی کے مطابق اکٹھا کیا گیا اور پھر کوٹھی کو سیل کر کے وہاں پہرا کھڑا کر دیا گیا، اور پھر ان سب کو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے اور وہاں سے انہیں راولپنڈی لے جانا تھا۔ ڈاکٹر رشید، صغیر اور ان کے تینوں دوستوں کو چودھری معراج دین کے ہاں تیسرا دن گزر رہا تھا۔ وہاب، اشتیاق اور ظفر کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر رشید کو چودھری معراج کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ سرحد پار کرانا چودھری معراج کے ذمہ تھا۔ ڈاکٹر رشید کے یہ دوست یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ صغیر اور ڈاکٹر رشید انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں مزید نہ رکیں اور چلے جائیں، لیکن انہیں احساس تھا کہ ڈاکٹر رشید جیسا دوست اور قیمتی انسان ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر رشید کو رخصت کر کے جائیں گے۔ چودھری معراج کچھ بھی نہیں کہتا تھا، وہ انہیں اور زیادہ دن مہمان رکھنا چاہتا تھا۔ صغیر ان باتوں کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ حساس علاقہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تینوں یہاں غلط لوگوں کی نظروں میں آ جائیں اور سارا کھیل ہی چوپٹ ہو جائے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ وہ چلے جائیں۔ ان کا فرض کامیابی اور خوش اسلوبی سے ادا ہو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا آیا، سب نے مل کر کھایا اور پھر تینوں دوست اس جذباتی کیفیت میں رخصت ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جذبات کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ آخر وہ سوزوکی کار میں بیٹھے اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے۔ چودھری یہ کہہ کر گھر سے نکلا کہ ایک گاؤں میں اغوا کی واردات ہو گئی ہے۔ ایک شادی شدہ جوان سال لڑکی اغوا ہو گئی تھی اور لڑکی کے باپ کے ساتھ چودھری معراج کا اچھا خاصا دوستانہ تھا۔ چودھری معراج کے لیے وہاں اظہار افسوس و ہمدردی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ چودھری پچھلے پہر واپس آیا اور اس نے ہنستے ہنستے اغوا کی واردات سنائی۔ 2-2.5 سال پہلے سکھوں کی ایک کنواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ چودھری نے بتایا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس لڑکی نے کسی دوسرے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ خفیہ میل ملاقات رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ کئی لوگوں نے کئی ایک باتیں گھڑ لیں اور آہستہ آہستہ لوگ اس لڑکی کو بھول گئے۔ پھر ہوا یہ کہ 4 دن پہلے ایک رات لڑکی واپس آ گئی۔ گھر والوں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ ایک اور گاؤں کے ایک جوان سال آدمی نے جبراً اسے اغوا کر لیا تھا اور کہیں دور یا کسی اور جگہ لے جا کر 2-3 آدمیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ لڑکی نے بتایا کہ اغوا کرنے والا وہی آدمی تھا جو اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگتا تھا اور ماں باپ نے انکار کر دیا تھا، اور اس لڑکی نے بھی کہیں اس آدمی کو آمنے سامنے آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ شخص بھی آخر سکھ تھا۔ عورتیں ایک میلے میں گئیں اور یہ لڑکی آندھی آ جانے کی وجہ سے ان عورتوں سے ذرا الگ ہو گیا۔ اس کا مایوس امیدوار اس کی ٹو میں تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ انہیں موقع مل گیا اور لڑکی کو اٹھا کر آندھی کے پردے میں میلے سے دور لے گئے اور پھر لڑکی آگے ہی آگے لے جائی جانے لگی۔ چودھری معراج نے بتایا کہ پھر نہ جانے لڑکی کتنے ہاتھوں میں گئی اور اسے ایک طرح کی طوائف یادداشتہ بنا لیا گیا۔ 2.5 سال بعد لڑکی کو فرار کا موقع مل گیا اور معلوم نہیں یا خود وہاں سے اکیلی فرار ہوئی یا اسے کسی کی مدد حاصل ہو گئی کہ وہ خجل خوار ہوتی آخر کار گھر پہنچ گئی۔ چودھری معراج نے کہا کہ اسے ہر بات کا تو پتہ نہیں چلا، یہی موٹی موٹی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس لڑکی کو جس نے اغوا کیا تھا، اس کی شادی کوئی 1.5 سال پہلے ایک اور لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اغوا ہو کر واپس آنے والی لڑکی نے جب اپنے گھر یہ بتایا کہ اس شخص نے اسے اغوا کر کے بیچا تھا، تو اس لڑکی کے بھائیوں نے اعلان کر دیا کہ جس نے ان کی بہن کو اغوا کیا تھا، اب یہ بھائی اس کی بیوی کو اغوا کر کے اسی طرح خراب اور ذلیل کریں گے۔ دیہاتی سکھوں میں یہ رواج ہے کہ وہ للکار کر واردات یا کوئی حرکت کرتے ہیں اور للکار کر ہی انتقام لیتے ہیں۔ آخر ہوا یہ کہ اس سکھ کی بیوی جو ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی لاپتہ ہو گئی۔ اس لڑکی کے خاوند نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور شک اس لڑکی کے بھائیوں پر لکھوا دیا جن کی بہن کو اس نے اغوا کرایا تھا۔
पुलिस ने आकर इन भाइयों को मुश्तबा बिठा लिया और भाई इनकार कर रहे हैं, गुमशुदा लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसमें तो कोई शक ही नहीं, चौधरी महराज ने कहा कि इस गुमशुदा लड़की को इस लड़की के भाइयों ने अगवा किया है, जिनकी बहन जो 2.5 साल पहले अगवा हुई थी। ये इंतकामी वारदात है। देखते हैं पुलिस लड़की को कहीं से बरामद कर भी सकती है या नहीं। इस लड़की का क्या नाम है जो 2-2.5 साल पहले अगवा हुई थी? चौधरी महराज ने जवाब में कहा, इसका नाम दिलजीत कौर है। सगीर हंस पड़ा और इसने चौधरी महराज को बताया कि इस लड़की को इसी ने फरार करवाया था और इसके घर छोड़कर इधर आ गया है। इसे कोई देख ही नहीं सका। इस बात को यहीं पर रहने दो। चौधरी महराज ने कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस लड़की को वापस लाने वाला यही मौजूद है। इन सिखों में तो अब लंबी दुश्मनी चलेगी और पुलिस लड़की को ढूंढने के बजाय दोनों तरफों से खाती पीती रहेगी। चौधरी के घर डॉक्टर रशीद और सगीर ही रह गए। खालदा घर की औरतों के साथ रहती थी और कुछ वक्त डॉक्टर रशीद और सगीर के पास आ बैठती थी। इनका मौजू अक्सर यही होता कि पाकिस्तान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ की हुकूमत कैसी है और इनका इस्तकबाल किस तरह होगा। सगीर इन्हें इन सवालों के जवाब देता रहता। इसने इन्हें कभी धोखे में नहीं रखा। पाकिस्तान की सही तस्वीर इन्हें दिखाने की कोशिश करता रहा। यह है तो पाकिस्तान, एक रोज़ सगीर ने कहा, लेकिन नापाक लोगों के कब्ज़े में आ गया है। एक तबका है जिसने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि मुल्क पर हुकूमत करना इसी तबके का हक है। ये तबका आपस में लड़ झगड़ कर, ओछी सियासतबाजीगिरी करके, करतब दिखा कर बारी बारी हुक्मरान बनता है और इस तबके ने पाकिस्तान में ना सियासत को, ना माशरत को और ना ही मज़हब को पाक रहने दिया। मैंने पाकिस्तान के मुतालिक ये बातें पहले भी सुनी थी, डॉक्टर रशीद ने कहा। ये बातें सुन सुन कर मैं इस राय पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तानियों को एक और जंग आज़ादी लड़नी पड़ेगी। इस कौम ने पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और अब पाकिस्तान को इस तबके के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए वैसी एक और जंग आज़ादी लड़नी होगी। लेकिन इस कौम को बेदार कौन करेगा? सगीर ने कहा। पहली बात तो ये है कि इस कौम को कौम रहने ही नहीं दिया गया। वहाँ के हुक्मरान कौम को अवाम कहते हैं। लीडरों के इस तबके ने मुल्क में ऐसी फ़िज़ा और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें लोग एक दूसरे को धोखा देकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और जो सरकारी मशीनरी के कुल पुर्जे हैं वो रिश्वत खोरी, करप्शन और हराम खोरी को जायज़ समझ बैठे हैं। ये तो मैं भी सोचा करता हूँ कि मुल्क को इस तबके से आज़ाद कराने के लिए इसी जज्बे की ज़रूरत है जिसने मुझ में कौमी वक़ार और इस्लामी गैरत पैदा कर दी है, और ये वही जज्बा है जिसके हाथों आपने मजबूर होकर मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और जहन्नम जैसी अजियत बर्दाश्त की। यूँ न कहें कि जज्बा पैदा हुआ है, डॉक्टर रशीद ने कहा। ये जज्बा हर मुसलमान के खून में शामिल है। जज्बे दबा दिए या सुला दिए जाते हैं, जज्बे मरा नहीं करते। क़यादत की ज़रूरत अच्छी है जो इस जज्बे को कौम में बेदार करे। मुझे देखिए डॉक्टर साहब, सगीर ने कहा, मैं तो पक्का काफिर हो गया था। अपने मुल्क से गद्दारी कुफल नहीं तो और क्या है, लेकिन अल्लाह ने एक झटका देकर मुझे बेदार कर दिया। अभी कभी मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं इन मुश्किलात और मसाइब से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वो क्या ताकत थी जिसने मुझ में ये क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा की। दरअसल डॉक्टर साहब, हम में गैरत नहीं है। हम इस वक्त जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके में घरों में जाकर देखें, आपको कई ऐसी औरतें नज़र आएंगी जो सिखों की बीवियां हैं और उन्होंने सिख पैदा किए हैं। वो मुसलमान घरानों में पैदा हुई थी और अगस्त 1947 में जवान हुई। इन्हें सिखों ने अगवा किया, ख़राब किया और बाज़ नींद में से कुछ लड़कियों को अपनी बीवियां बना लिया और उन्होंने सिख पैदा किए। पाकिस्तानी इन्हें जहन से और दिल से उतार चुके हैं। ये जज्बे अपनी जगह बरहक ही सही, लेकिन इंसान अपने जज्बात से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये हालत खालदा की थी। वो भी मुसलमान घराने में पैदा हुई थी और इसमें इस्लाम की मोहब्बत मौजूद थी और इस्लाम की अज़मत को भी पहचानती थी। लेकिन डॉक्टर रशीद के साथ आने में इसके ज़्यादातर जज्बात कार फरमाद थे। इसे डॉक्टर रशीद इन्हीं औसाफ की वजह से अच्छा लगा था। फिर जब डॉक्टर रशीद ने सगीर को फ़रार करा के खुद अजियत बर्दाश्त की और किसी की निशानदही न की तो खालदा इस पर मर मिटी। अभी वो डॉक्टर रशीद और सगीर की गुफ्तगू में और इनके तबादला ख़यालात में शामिल हुई थी और इसकी बातों से पता चलता था कि इस्लामी रिवायात इसके खून में ज़िंदा व बेदार और रवां दवां हैं। लेकिन अपने और अपने अजीज़ों को नहीं भूलती थी, इन्हें याद करती और इसकी आंखों में आंसू आ जाते। ऐसे में डॉक्टर रशीद इसे जज्बाती सहारा देकर संभाल लेता। सगीर खालदा से एक ही बात कहता था कि वो जब पाकिस्तान में किसी ठिकाने पर पहुंच जाएगा तो इसे अपने पराये सब भूल जाएंगे। लेकिन सरहद पार करने का भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। कोई ऐसा पेचीदा और महंगा इंतज़ाम तो नहीं करना था, सिर्फ ये देखना था कि सरहद तक का इलाका कब महफूज होता है। चौधरी महराज का राब्ता एक दो स्मगलरों और इनके कारिंदों के साथ हुआ था।
وہ ان سے پوچھتا رہتا کہ سرحد کی فضا صاف ہے یا نہیں۔ ایسے ہی ایک اسمگلر نے چودھری کو بتایا کہ نہ جانے کیا وجہ ہو گئی ہے کہ سرحد پر مخبر کچھ زیادہ ہی پھیلا دیے گئے ہیں۔ ان کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک یہ تھی کہ کسی خاص اسمگلر کو پکڑنا مقصود ہوتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی کہ بعض اوقات پاکستان میں انڈیا کے جاسوسوں کی طرف سے انڈین انٹیلیجنس کو اطلاع ملتی کہ ایک دو پاکستانی جاسوس انڈیا میں داخل ہونے والے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے سرحدوں پر کسانوں کے بھیس میں مخبر پھیلا دیے جاتے تھے۔ بہرحال چودھری مہراج نے انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ انہیں صحیح و سلامت سرحد پار بھیج دے گا۔ کراچی سے پکڑے ہوئے ملزموں کو راولپنڈی پہنچا دیا گیا تھا۔ سب کو الگ الگ کوٹریوں میں بند کر دیا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی ان سب کو فردن فردن بتا دیا گیا کہ ان کے فائدے میں یہ ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیں اور اپنے پاکستانی ایجنٹوں کی نشاندہی کر دیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ وہ سب یوں بے خوف اور مطمئن تھے جیسے ان کی گرفتاری کوئی بات نہیں اور جب وہ چاہیں رہا ہو جائیں گے۔ وہاں تفتیش کرنے والے افسر دوسرے تھے، یعنی وہ کرنل اور میجر نہیں تھے جنہوں نے کراچی ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا تھا۔ تفتیشی ٹیم کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کرنل نے لوسی کو الگ کر دیا اور اسے بٹھا کر بتایا کہ اس کے لیے بہتر ہے اقبال جرم کر لے، ورنہ چند دنوں بعد وہ جب آئینہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ تو اس کی ماں یا دادی کا عکس ہے۔ کرنل نے اسے کہا کہ وہ تسلیم کر لے کہ میجر عثمان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور میجر عثمان اس کے رنگ کا بڑا سرگرم ایجنٹ تھا۔ لوسی کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور آنکھوں میں کچھ اور ہی نوعیت کی چمک تھی۔ اس کی تو جیسی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ لوسی کو اپنے حسن و شباب پر بڑا ہی ناز تھا۔ یہ تھی بھی حقیقت کہ اس نے پتھروں سے دودھ کی دھاریں نکالی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ایک کرنل کے قبضے میں ہے جو اس سے کچھ پوچھ رہا ہے اور اسے اذیتیں دے دے کر اقبال کروا سکتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کرنل آخر ایک انسان ہے۔ لوسی کے ترکش میں ایک سے بڑھ کر ایک زہریلا تیر تھا۔ اس نے یہ تیر چلانے شروع کر دیے۔ ناز و انداز کے ذریعے کسی پر طلسم طاری کرنا لوسی کا ایک خاص کمال تھا۔ اس نے ایسے شکار بھی مارے تھے کہ اپنے رنگ لیڈر کو حیران کر دیا تھا۔ اسے غالباً توقع تھی کہ اس کرنل کو بھی اپنے طلسم میں لے لے گی۔ کرنل اس سے میجر عثمان کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کی ملزمہ ہوں، لوسی نے مخمور مسکراہٹ سے کہا۔ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، ایک دو دن تو مجھے اپنا مہمان سمجھیں۔ پاکستان آرمی کے کرنل ایسے پتھر دل تو نہیں ہوا کرتے۔